Ebolachi nnọọ n'akụkụ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Mọnde ma bụrụ abalị nke 20 n'ime ọnwa Mee bụ ọnwa nke ise n'afọ 2024. Ahịa na-azụ taa bụ Orie na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọọmenti Anambra Steeti ekwugo na ọ bụ asị ya bụ okwu a na-ekwu na ọ na-eguzobe iwu dịgasị iche iche megidere ọdịmma ndị ọrụ site n'aka NLC. Igbo Okwu Museum ndị na-agụ ata na-agabiga ndozigharị. Ndị eji okwu ha agbu izu akpago oku ka a na-enye nwatakịrị nwoke ezigbote ọzụzụ. Democratic Republic of Congo ka ekwu na ndị soja ha egbochigo mba gbara ịchụtụ onye isi ala mba ahụ n'usoro aka ike. Tupu ịnụ akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịago iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo. Ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Gọọmenti steeti agọga agụgọ gbasara ebubo a na-ebo na nso nso site n'aka onye isi otu jikọrọ ndị ọrụ oyibo n'ala Naịjirịa bụ otu NLC Conrad Joe Ajero n'oge a na-agba ya John na onyonyo AIT telivishọn nakwa site na akwụkwọ ozi ebubo eboro na a na-achọ ịgba abụbụ ọrụ. Dịka ozi sitere n'aka onye nnukwu onye odeakwụkwọ nta akụkọ nye gọvanọ bụ Maazị Christian Aborimesi wee kwuo, Conrad Ajero na-ebo Gọvanọ Chukwuma Soludo ebubo maka iwu dịgasị iche iche megidere ọdịmma ndị ọrụ nakwa ịkpalite mmụọ ndị gọvanọ ndị ọzọ megide ịkwụ ya bụ ego opekata mpe dị Naira 70,000. Ọ gara n'iru wee nye otu izu ụka ma nyekwa ozi maka ịgba bọọlụ maka ya bụ etu esi wee kwụọ ụgwọ opekata mpe nwere nkwekọrịta ya bụ Naira 30,000 n'afọ 2019 nakwa ihe gbasatara ụgwọ a na-akwụ ndị nagoro ezumike nka nakwa etu esi wee kwụsị ị na-enye ndị ọrụ oyibo Naira 12 kwa ọnwa ekwesịrị ị na-enye ha maka iji wee belata ntaramahụhụ sitere n'ego ewepụrụ na mmanụ eji anya ụgbọala. Gọọmenti Anambra Steeti n'ozi ya sịrị na ihe niile ahụ bụ ebubo ka ọ bụ na ọ bụghị eziokwu ma kwuo ihe dịgasị iche iche Gọvanọ Soludo megoro iji wee kwalite ọdịmma ndị ọrụ nakwa ọnọdụ ndị ọrụ oyibo na Anambra Steeti kamgbe o ji wee rigoro n'ọkwa ọchịchị n'ọnwa Maachị afọ 2022. Ọ sịrị na o nwebeghị mgbe ọbụla Gọvanọ Soludo ji wee kwuo okwu ga-akpalite mmụọ ndị gọvanọ steeti ndị ọzọ megide ịkwụ ya bụ ụgwọ opekata mpe ma gụpụtakwa ihe ụfọdụ Soludo mepụtagoro nakwa iwu dịgasị iche iche o megoro maka ọdịmma ndị ọrụ n'ime afọ abụọ gara aga bụ nke gụnyere ị na-akwụ ego ndị nagoro ezumike nka nakwa ego mmachi akpa a na-enye ndị ọrụ oyibo nagoro ezumike nka, iwe n'ọrụ bụ nke gụnyere iwe ndị nkụzi dị 5,000 n'ọrụ nakwa iwekwe ndị ọzọ gasịkwa na agba nke ọzọ bụ iwe ndị nkụzi gadịkwa 3,000 n'ọrụ bụ nke a na-ama ama ya ugbu a. Gbakwunyere nke ahụ ya bụ ozi mere ka amata na Gọvanọ Soludo kwụsịrị ị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ọhaneze nwe site n'ogogo praịmarị were n'ogo junior secondary nke 3 iji wee fụ na ụmụaka niile nọ na steeti a nwetara ezigbote mmụta site n'ezudo otu ahụ wee belatara ndị ọrụ oyibo oke ibu arụ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ya bụ ozi gụpụtara ịkwalite nlekọta ahụike site n'iwe ndị nlekọta ahụike dị 1,000 n'ọlụ bụ nke gụnyere ndị dibịa oyibo, ndị ọrụ nọọsụ nakwa ndị ọrụ nlekọta ahụike ndị ọzọ, mee ka amata na ya bụ ama bụ nke kwalitegoro iji ozi na ngalaba nlekọta ahụike n'ebe ọ dị ukwuu nye ndị ọrụ oyibo Anambra Steeti n'imerime ihe ndị ọzọ kwugasịrị o mere. Gọọmenti steeti Akosinadị n'agbanyeghị ihe ndị ahụ o mepụtagoro gara n'iru ịwata ọgọdọ nye ịnebanya n'ihe niile metụtara ọdịmma ndị ọrụ bụ nke NLC kwuru maka ya. N'ịgbaso mbọ ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo na-agba ichekwaba nakwa ịkwalite oke omenala eji mara steeti a, ebe a na-edebe ihe ọkpụ na Igbo Okwu akpọrọ Igbo Okwu Museum dị na kansụl ime obodo Agụata bụ nke na-agabiga nrụzigharị ugbu a ma bụrụ nke ga-atụgharịzịa ya ka ọ bụrụ ebe ndị na-eme njem nlegharị ya nakwa ndị na-eme nchọcha nakwa ndị mmụta na mba ụwa ga-abịa wee na-abara onwe ha ụlọ. Dịka ụbọchị ebe a na-edobe ihe ọkpụ nke afọ na mba ụwa nke isiokwu ya bụ ebe a na-edobe ihe ọkpụ maka mmụta nakwa nchọcha, Igbo Okwu Museum n'oge a rụchara ya ga-abụ nnọọ nke a ga-ahazigharị maka ị na-edobe ihe ọkpụ dịgasị iche iche maka ime nchọcha nakwa classroom ebe a ga-anọ na-akụzi ihe gbasara akụkọ ọkpụ dịgasị iche iche.
n'okwu ya gbasara ọnọdụ ya bụ Igbo Ukwu Museum. Kọmishọna steeti ya na-ahụ maka omenala, njem mgbere nakwa njem nlegharị anya bụ Maazị Don Onyenji mere ka amata na mmegharị a bụ nnọọ ezigbote ọganihu nabatara nke ọma ma bụrụ nke ga-adọta ndị si mba ofesi nakwa na be anyị na-eme njem nlegharị anya, ndị nchọcha nakwa ndị mmụta na steeti a. O mere ka amata na Anambra steeti nwere oke omenala eji mara ha nakwa na Igbo Ukwu Museum bụ nnọọ ebe a na-akọ akụkọ dịgasị iche iche nakwa ncheta mkpa ọ dị ichekwaba ihe dịgasị iche iche eji wee mara omenala anyị maka ọgbọ na-abịa n'ọdịnihu. Kọmishọna Onyenji kenere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mmasị o nwere nakwa nkwado ya maka ịkwalite ya bụ Igbo Ukwu Museum na tukwenye maka ịkwado ihe ngosi Arts and Crafts Exhibition bụ nke mere n'ọnwa Ọktoba afọ 2023 n'oge gọvanọ nọrọ wee gbaa ụfọdụ ndị ji aka ha wee tụpụtachi ihe dịgasị iche iche aka ahịa bụ nke gburu nde kwuru nde naira dịka ụzọ ọ ga-eji wee kwado ndị mmadụ na ngalaba iji aka ha ekepụta ihe nakwa ihe a na-ahụ anya. O kwupụtara na mgbe na-agaghị ete aka na ya ga-aga n'ihu na njem ya na-aga n'ebe edobere ihe ọkpụrụ gasị iche iche ndị nnọrọ onwe nwe na steeti a ma tozie ndị mmadụ dịka Obi Ọfọnịcha, Igwe Nnaemeka Achebe maka mmasị o nwere n'ichekwaba ebe a na-edobesi ihe ọkpụ dị iche iche. Archdeacon Amobia Archdeacon ma bụrụkwa Vicar St. Peter's Church Amobia Venerable Vincent Nkendelem ekwugo na nzukọ nsọ Kraịst bụ ndị e nyere ikike ka ha ga gbasaa ozi ọma nke Kraịst n'akụkụ niile nke ụwa na ịkọtara Kraịst mkpụrụ obi dịka a na-emerube mmemme oriri Feast of Pentecost. Venerable Nkendelem mere ka amụta nke a n'oge okwuchukwu iji wee merube ya bụ ụka Pentecost bụ nke isiokwu ya bụ mkpalite nakwa nkwado site na mmụọ nsọ. Onye nta akụkọ ya na-akọrọ ihe gbasara okpukpe bụ Amaka Chibuzokoye sonyere n'ofe nri ahụ maka ọrụ anyị akụkọ a n'uju. Sịrị na site na onyinye mmụọ nsọ nke enyere na ụlọ ụka na enyego ndị na-eso ụzọ Kraịst ike ka ha bụrụ ndị amam ma kwụrụkwa n'eziokwu si na mgbe ha na-eme nke a na mmụọ nsọ nke dakwasịrị ha bụ nke ga-eme ka ha ghara ịtụ ụjọ na ihe ọbụla katama na ha ga na-ekwusa aha nsọ Kraịst. Na St. Francis of Assisi Amikwo Ọka, ụkọchukwu bịara ebe ahụ bụ Reverend Father Anthony Igbo Amalụ gwara ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha bụrụ ndị nke na-ebi na mkpụrụ nke mmụọ nsọ ma sikwazịa na oge duru ha ma nye ha echiche ichemi ime ka ha ga-esi wee bụrụ ndị nke ga na-ebi ndụ na ime mmụọ nsọ nke na-abụghị nke anụ arụ. N'otu aka ahụ ka onye Archdeacon Enugu Archdeaconry bụrụkwazi Vicar Emmanuel Church Enugu bụ Venerable Chris Obodo sịrị na ụbọchị Pentecost bụ ụbọchị amụrụ ụlọ ụka ya na onyinye amara nke Chineke na-enye iji wee hụ na a na-ekwusa ozi ọma nke Kraịst ka ọ mịta mkpụrụ ma rue na nsọtụ niile ka a wee chịta mkpụrụ obi wee nye Jehova ma kwusaa ozi ọma na ịdị ụtọ ya ma sikwazịa na ndị ọbụla na-ebi na mmụọ nsọ bụ ndị ọ ga na-eti aka n'obi, ndị ọ ga na-enyekwa ike iji wee gaa njem nke ndụ nke a ma sikwazịa na ebe ọ gbasara na ụlọ ụka na ọ ga-enye ha ikike iji wee chemie ime ma nweta mkpụrụ ndị ahụ nke ha ga-eji wee bie ndụ ma kwusaa aha nsọ Kraịst n'ụlọ ụka niile ebe ha nọ. N'otu aka akwa onye minista nke Graceland Parish bụrụkwazịa Presbytery nke Presbyterian Church Ọka bụ Right Reverend Nwabeze Nwanchọ kwupụtara na Pentecost bụ oge Chukwu ji wee nyekwasị ndị ụmụazị ya ike si na ike a bụzi nke eji wee gaa njem wee baa n'ime ime obodo ma kwusaa aha nsọ Kraịst si na ọ na-enye ha ikike ma na-aduzi ha n'ụzọ nke dị mma ha ga-eji wee na-efe Kraịst ofufe. Ọ gara n'iru ma yọọ ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha kwudosi ike ma jide iwu iri nke Chineke aka. Ekpere pụrụ iche bụ ihe ekpegasịrị ma yọọ mmụọ nsọ nke Chineke ka o were ọnọdụ n'ihe iju anya nke dị n'ụwa gbaa gburugburu n'oge ugbu a. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS. Nwunye Gọvanọ Anambra steeti bụ Odoziakụ Nnonye Soludo agwago onye ọbụla bi na steeti a bụ onye nwere maọbụ onye mara nwatakịrị ọbụla igbugbere ọnụ ya gbawara agbawa ka o dute nwatakịrị ahụ ka e wee mee ngwa ngwa dozie ya bụ ihe. Nwunye Gọvanọ kpọrọ oku a n'Ọka mee ka amata na
mmadụ inwe egbugbere ọnụ gbawara agbawa bụ nke nwere ike ịgwọ agwọ n'ihi nke na onwe nwatakịrị ọbụla nọ na Anambra steeti kwesịrị ka ahapụ ya ma ọ bụ zute ihe iche aka mgba dị na nkewapụ a na-ekewapụ ndị nwere nsogbu dị otu ahụ. Odoziakụ Soludo kọwara na njikọ aka a na Smile Train iji wee nye onye ọbụla nwere mgbawa n'egbugbere ọnụ ya ọgwụgwọ na Anambra steeti bụ n'efu ma bụrụ maka ọdịmma ndị nwere ya bụ nsogbu dị ka a na-atụ anya ịfụ na ememinara ya bụ nsogbu kpamkpam. Ọ kpọkụrụ ndị nne na nna kwa ezinụlọ bụ ndị nwere ụmụaka igbere ọnụ ha gbawara agbawa maọbụ ndị igburu ha gbawara agba maọbụ onye ọbụla mara nwatakịrị nwere ụdị nsogbu ahụ ka eduga ha na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakụ Ọka maọbụ n'ụlọ nlekọta ahụike ọhaneze kachasị wee dị nso ebe a ga-enye ha nlekọta ahụike n'efu na ịwa ha ahụ. Ọ gwakwara onye ọbụla bụ onye chọrọ ka o weta ozi gbasara onye nwere nsogbu dị otu ahụ maọbụ ihe metụtara nke ahụ ka ọ kpọọ akara ekwentị 09030055335 maọbụ 08133979363 maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ozugbo. Nye gọvanọ gara n'iru kwee nkwa na ọgwụgwọ maka ndị egbugbere ọnụ ha maọbụ igbere ha gbawara agbara bụ n'efu na Anambra steeti ma gwa ndị mmadụ ka ha were ohere ọma ha na-aga n'iru ugbu a wee nyere onwe ha aka. O tokwere Smile Train maka njikọ aka ha mee ka amata na gọọmenti steeti a na ụlọ kwamgbe na-achọ ihe kachasị mma ọ ga-eme maka ọdịmma ndị niile bi na steeti a. Onye osote okpuru ndị National Drug Law Enforcement Agency NDLEA Chidi Ndukwe bụ onye gụpụtara ọtụtụ mmeta nke ụlọ ọrụ ha kemgbe afọ 50 o jiri malite yọrọ ụmụ akwụkwọ ka ha wọrọ ndị nnọchiteanya ibelata ịṅụ ọgwụ ike. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ahụ nke gụnyere Adedeji Aderele, Ujunwa Akpọ na ọtụtụ ndị ọzọ kwụnyere nwa nwoke ebe onye kpọrọ oku ahụ Hillary Akpọ sịrị na ihe niile na-ebido n'ezinụlọ ma obodo agaghị adị mma ma ọ bụrụ na ezinụlọ enweghị ezi nwa nwoke ga-akwalite ejimara. O kwuru mkpa ọ dị ka ụmụaka niile nwee nkụzi ma ohere nha anya nke ọ sịrị ga-ebulite mmụọ ha ịbụ ezi ụmụaka. A na-emerube ụbọchị nwa nwoke kwa afọ ma ọnwa Mee dị n'okpuru ụbọchị 17 iji kpachapụ anya maka uto ha, ịdị mma ma ahụike ha n'ezinụlọ n'obodo. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Democratic Republic of Congo ka ndị agha ha sịrị na ha ghasara nkata akpara megide President Felix Tshisekedi n'isi obodo mba ha bụ Kinshasa ma bụrụ nke gụnyere ndị Congo nakwa ndị agha si mba ofesi na mba ha gbara ka a chụtụọ ya bụ onye isi ala na ọchịchị aka ike. Okwupụta okwu ndị soja na DR Congo, Brigadier General Sylvain Ekenge mere ka amata na mgbasa ozi ya na RTNC-TV na ọtụtụ ndị a na-enyo bụ ndị aka kparagoro ugbu a ebe ha hazigoro ihe ga n'anya ya. Ya bụ ozi ya bịara ka ọ gachara ọtụtụ awa ndị oji ngwa ọgụ wakporo ebe obibi Vital Kemahe, onye bụbu Chief of Staff nakwa ezigbote enyi President Tshisekedi. Ndị ọnọkọ mere ka amata na ndị ogbu mmadụ dị ihe dịka 20 iche uwe ndị soja wakporo ebe obibi ya bụ nwoke ha wee malite ịkwalite mgbọ. Mmadụ abụọ bụ ndị nchekwa na otu onye so na ndị ogbu mmadụ ahụ bụ ndị agbagburu n'oge a na-awakpo be Maazị Kemahe. Onye okwupụta okwu ya nakwa onye nnọchite anya mba Japan mere ka amata nke a na usoro nzikọrịta ozi X ha na ha mekwara ka amata na ndị ahụ nọ na Palais de la Nation, ụlọ ọrụ onye isi ala nke Republic ahụ bụ nke dị n'etiti obodo ahụ ma bụrụkwanụ nke nwere ezigbote nchekwa site n'aka ndị Republican Guard. Onye nnọchite anya mba Japan na isi obodo mba Congo dọrọ ndị obodo ahụ aka na ntị ka ha gharakwa ịpụ eje ebe ọbụla. President Tshisekedi bụ onye egwebeghị ihe ọbụla o kwuru gbasara ya bụ ọnọdụ ka o si gbatakwuru. Akụkọ maka egwuregwu.
Alexander Usyk nọrọ ụbọchị ụka wee mere Tyson Fury site na mkpebi o mere ịga n'iru ịbụrụ onye anaghị ama aka ịbụ ọkaibe na ndị na-eti ọkpọ ndị nke buru ibu n'ụwa. The Mirror mere ka amata na Usyk tinyere nnọọ Fury egwu n'anya na agba nke abụọ n'oge a nachitere wee bụrụ onye echikwara eze dịka onwe onye na-amaghị aka na ya bụ ịkọ ọkpọ n'ụwa. Fury bụ onye nọ nnọọ n'ihu ọgụ na agba nke mbụ nke ya bụ ịkọrịta ọkpọ dịka ọ nọrọ nnọọ bụrụ onye ji ohere ọbụla o nwere wee na-agba mbọ ka ya nweta ọnọdụ, mana Usyk naghachitekwere wee bụrụ ọkaibe dịka ọ mere ka refri bụrụ nnọọ onye na-enye ngụkọ naanị oge onye anya na ya na-etirịta ọkpọ ji ọkwa egwu na agba nke 9 dịka ihe si wee gbatakwuru. Fury gbanisiri ike ka ya nwetaghachitekwe onwe ya kwudosi ike ma bụrụ onye aka wee nwee obi aṅụrị ma ọ bụ na mmadụ abụọ ahụ nọrọ ka mgbịrịgba nke ikpeazụ kụrụ, ma ya bụ nkụda ume ya bụ nke ebere nkenke dịka Usyk bụ onye kwuru na ọ bụ ya tụrụ ugo mmeri, ebe ya bụ nwa amadi gara n'iru ịbụ onye onwe ya mara ya aka ruo ihe rugoro afọ 25 site na ya bụ nkenke mkpebi. Ya bụ nwafọ Brit bụ onye mere agba nke anọ ya n'ijigide ya bụ ọkwa ya dịka onye bụ ọkaibe n'ụwa ma bụrụ onye alọ ya dị LB 40 bụrụ onye buru ibu karịkwa onye nyanya na ya ti ya bụ ọkpọ ma bụrụkwa onye toro nnukwute ogologo dịka o ruru inch 6 n'ogologo ya bụ nke m nyekwara ya ezigbote ohere na ya bụ egwuregwu. Ọ bụ oge mwute na ịtụgharị uche n'oge e nyere ozu late Odoziakụ Victoria Agụlue Okoye na Osile Village Ogbunike kansụl ime obodo Oyi nke steeti a. Odoziakụ Agụlue Okoye nagoro mma ọtụtụ ruo ọnwụ ya ka ọ gbachara afọ 59 bụ onye ọrụ National Youth Service Corps NYSC ebe ọ gbagoro n'ogogo Assistant Director tupu o wee na mmụọ. Ọ bụkwa ezigbote onye otu Kraịst ma bụrụ onye mmepụrụ onye ọ na-ahịara ahụ. Onye nta akụkọ ya bụ Chibụzọ Obidike kọrọ akụkọ a n'uju ka enyemozu ahụ si wee gaa. Akwamozu ahụ bụ ndị gụnyere otu ụlọọrụ NYSC ya nakwa ndị ikwu na ibe, ndị enyi nakwazi ndị ezinụlọ bụ nke jupụtara n'anya mmiri n'ihe ike dakporo ha ma yọzie Chineke bi n'igwe ka ọ nabata mkpụrụ obi nwaada ahụ. N'okwu Chukwu ya na ụka elimozu ahụ, Reverend Ifeanyi Chukwuma onye Our Savior Church nke dị n'Ogbunike dọrọ ndị otu Kraịst aka na ntị ka ha hapụ ịdị na-atagbu onwe ha n'azụ ya nakwa ebu ilo. O kwuru na Oriakụ Agụlue Okoye nke lagoro mmụọ ewetago njem ya na ụwa n'isi njedebe ma bụzeru onye nọ n'ebe a ga-ekpe ya ikpe ka njem ya n'ụwa si dị. Ọ yọzikwara ndị niile bịara ebe ahụ ka ha were ohere a wee na-emi anya n'ime ha ma mee ka ụzọ ha kwụrụ ọtọ. N'okwu mmeda obi nyegara ndị ezinụlọ ahụ, onye okwupụta okwu nke ndị otu NYSC Maazị Okechukwu Paul kọwara uru nwaada alagoro mmụọ bara ha site na ka o si achị ha nakwa ihe enyemaka ndị ọzọ o nyechegoro ha ma kwekwezie nkwa na ha ga na-esoro ụkpụrụ ụkwụ ya oge ọ dị ndụ. N'okwu ha n'otu onye Managing Director ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu ya nakwa onye ọgọ nwaada ahụ nwụrụ anwụ bụ Maazị Roy Ekwunife bụ onye ọrụ ABS kwuru na ọ ma na ọnwụ Oriakụ Agụlue Okoye bụ ihe mwute nyegara ndị niile hụrụ ya n'anya nakwazi ndị ọ hụrụ n'anya ma kpekwezie ka Chineke gbaa ha niile ume. N'aka nke ya, nwa nwaanyị onye ahụ lagoro mmụọ bụ Favour Agụlue Okoye ya nakwa nwa nwanne onye ahụ lagoro mmụọ Darin Anụmba kwuru na ha fụtara nwaada lagoro mmụọ dịka onye nlegara anya n'ọtụtụ ihe n'ihi maka okwu ndụmọdụ nakwa enyemaka ọ na-enyere ha nakwazi ọtụtụ ndị mmadụ ma yọkwazịa Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. N'okwu ekene ha, nwanne nwaada lara mmụọ bụ Dọkịnta Emmanuel Anụmba gosipụtara obi ekene ya nyegara Chineke maka ndụ nwanne ya nwaanyị biri ma kọwazikwe na nwanne ya nwaanyị bijuru ndụ n'isi n'ihi na mgbe ọ dị ndụ na o ji ndụ ya nakwazi ihe o nwe wee fee Chineke nakwa obodo. Mmemme akwamozu ahụ bụ mgbe ndị ikwu na ibe nakwazi ndị enyi bụ ndị bịara mgbaru nyegara ezinụlọ ahụ nakwa ọtụtụ egwu ọdịnala agbalụ.
cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na Anambra Broadcasting Service na Facebook page anyị, sonyere anyị na Instagram na Twitter na ABS Radio TV nakwa na YouTube na ABS Television Ọka. Sonyekwara anyị na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazi isiokwu mere ka anyị kọrọ gị. Gọọmenti Anambra Steeti agụgụ aka na ụkwụ ya gbasatara ebubo NLC na-ebo ya na ọ na-emebi iwu dịgasị iche iche megidere ndị ọrụ oyibo. Igbo Okwu Museum ndị na-agụ asa na-agabiga ndozigharị ndị eji okwu ha agba izu akpọgo oko n'ogogo mba ụwa ka a na-enye nwatakịrị nwoke ezigbote ọzụzụ. Ndị soja na Democratic Republic of Congo egbochigo mba agbara ịchụtụ onye isi ala mba ahụ n'ọchịchị aka ike na iwetezi akụwa na njedebe gerekwa ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị weta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a n'aha ndị na-echekọbara akụkọ ụwa aha mbụ Ifeọma Akife na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị ka izu ụka mara anyị mma.